في 35. نعم يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والقبول للجميع. وصلنا إلى باب المد، وهذا من أبواب علم التجويد، وهذا باب هام جدا لأنه يتكرر في القرآن كثيرا. نعم. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita, dan setelah tadi Syekh membaca salawat serta salam, alhamdulillah salawat salam serta doa untuk kita semua, semoga dalam keadaan baik dan keadaan sempurna keimanan serta menjadikan jalan ini kemuliaan kita. Hadirin rahimakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sampai kepada pembahasan yang penting, hadirin rahimakumullah, aqsamul mad. Itu salah satu pembahasan tentang hal penting di dalam tajwid, di dalam ilmu tajwid, dikarenakan hukum mad ini adalah hukum yang sering terulang dalam Al-Qur'an, dan dia termasuk hukum-hukum atau pembacaan yang sering sekali menjadi pembahasan atau hal yang sering dibacakan oleh kita di dalam pembacaan Al-Qur'an. نعم، مر معنا في مخارج الحروف أن هناك 3 أحرف هي حروف المد، الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. الألف قبلها مفتوح، والواو قبلها مضموم، والياء قبلها مكسور. وكذلك حرفي اللين، الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. هذه الحروف هي حروف المد واللين. هذه حروف مد قابلة للمد والتطويل، وسميت أيضا اللين لأنها تخرج بيسر ولين من غير كلفة على الفم عند نطقها. نعم، فهذه هي حروف المد واللين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصوت بهذه الحروف بمقادير منضبطة سنتكلم عنها إن شاء الله. Baik, hadirin rahimahullah. Adapun seperti yang kita ketahui bahwa mad ini terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, waw, dan iya. Mutajanis yang kemudian disandarkan kepada jenis-jenis masing-masing, yaitu alif yang disentuhkan atau disandarkan kepada fathah, waw yang disandarkan kepada dhammah, dan iya yang disandarkan kepada kasrah. Seperti jenisnya itu tersendiri. Dan demikian juga kita mendapatkan pembahasan di dalam mad ini adalah lin, salah satu pembahasan cabang dari huruf-huruf yang kemudian disebutkan tadi. Adapun lin adalah terbagi menjadi 2, yaitu iya dan waw. Dan ini akan kemudian nanti dibahas di pertemuan ini insyaallah ke depan. Dan demikianlah kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat ketika membaca huruf-huruf mad tersebut tutawil, maka beliau memanjangkan bacaan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersentuhan dengan alif, waw, dan iya dalam keadaan bersentuhan dengan jenisnya, yaitu fathah, dhammah, dan kasrah. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, kita insyaallah di pertemuan sekarang dan lebih mendalami tentang pembahasan apa yang disampaikan oleh Syekh, yaitu bab tentang mad ini. Nah, Syekh, tafadhol. عملية إطالة الصوت بهذه الحروف يسميه العلماء المد، وعدم تطويلها عن حدها
يسميه العلماء القصر. إذن عندما نطيل الصوت بهذه الحروف اسمه المد، وعدم تطويلها يسمى القصر. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, panjangnya pembacaan dari huruf-huruf yang tadi disebutkan oleh Syekh, yaitu alif dan waw dan iya, disebutkan oleh ulama atau diistilahkan oleh ulama dengan nama mad. Dan adapun ada al-mad, maksudnya tidak adanya pembacaan panjang di dalam hukum mad ini dinamakan dengan qasr. Jadi kalau tidak dimadkan maka diqasr. Qasr itu adalah sesuatu yang tidak dipanjangkan. Maka ini pengistilahan oleh ulama tentang mad dan qasr. نعم. هذه هي الأدوات التي سنتكلم عنها في هذا الباب، حروف المد الثلاثة وحرفي اللين. نعم. Dan inilah yang kemudian hadirin rahimahullah yang akan dibahas di dalam pembahasan bab tentang aqsamul mad. Itu dua hal, yaitu tentang tiga huruf yang tadi disebutkan, yaitu alif, waw, dan iya, dan kemudian lin. نعم. قال الناظم رحمه الله: والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو. المد هو لغة الزيادة والتطويل، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حرفي من حروف المد واللين. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, mad secara lughah adalah ziyadah. Mad secara lughah adalah ziyadah atau penambahan dan juga pemanjangan. Jadi mad secara lughah atau secara bahasa adalah dinamakan ziyadah atau tambahan atau pemanjangan. Adapun mad secara istilah adalah memanjangkan bacaan sebuah huruf, menyuarakan panjangnya sebuah huruf dengan bersentuhannya huruf-huruf tersebut bersama huruf-huruf mad dan huruf lin. نعم. والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو. ينقسم المد إلى قسمين، الأول منهما أصلي والآخر فرعي. والأول الأصلي يسمى كذلك بالمد الطبيعي، وقوله وهو أي الأصل الطبيعي يأتي إلى تعريفه ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، أي لا يتوقف المد الأصلي الطبيعي على سبب من الأسباب كهمز أو سكون ولا بدونه الحروف تجتلب. يقصد هنا أن المد الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به، أي أن ذات الحرف توجد بوجود المد الأصلي، ذات حرف المد توجد بوجود المد الأصلي وتزول بزواله. نعم. ولذا هناك من يسميه بالمد الذاتي. إذن هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، لا تبرز إلى الوجود ذات الحرف إلا بهذا التطويل في حرف المد. إن قصرته عن مقداره اختفى الحرف. نعم. Nah, baik hadirin rahimahullah, kita mengetahui bahwa di sini disampaikan wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan wa tabi'iyyan wa hu. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa mad ini terdiri menjadi dua cabang. Mad terdiri dari dua cabang. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Disebut juga mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Adapun tabi'i hadirin rahimakumullah, maksud mad asli adalah kembali kepada asalnya atau tabi'i kembali kepada sumber aslinya, sumber tabiatnya secara tabiat. Maksud dari tabiat ini adalah bahwa dia sesuai dengan tabiat memanjangkannya huruf dengan dua harakat. Adapun sebab yang dinamakan tabi'i adalah maksudnya tidak terkena oleh sebab apapun. Karena dinamakan dengan asli maksudnya tabi'i tidak terkena dengan penyebab lain kecuali dari huruf itu sendiri. Maksudnya dia dipanjangkan dikarenakan huruf yang asli memanjangkan saja. Tidak ada hal lain yang kemudian membuatnya lebih panjang lagi. Maka disebut dengan tabi'i. Maka di sini juga dinamakan dengan mad zati. Dinamakan dengan mad zati. Maksudnya zati adalah zatnya yang memanjangkan, tidak kemudian menambahkan sesuatu hal yang lain seperti penyebab membuat mad lebih panjang lagi, yaitu hamzah atau sukun, yaitu hamzah dan sukun. Maka dia hanya kemudian terpanjangkan
dengan miqdar, dengan ukuran dari huruf itu sendiri. Jadi huruf itu sendiri maksudnya adalah satu harokat atau satu huruf yang memungkinkan dia untuk memanjangkan tidak lebih dari aslinya. Nah, نعم. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. أي حرف سوى الهمز أو السكون وقع بعد حرف المد فيكون هذا المد مدا طبيعيا. إذن لا يتوقف المد الطبيعي على سبب. أما المدود الفرعية تتوقف على سبب، إما سببها همزة أو سكون. أما الطبيعي فليس له سبب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذن أي حرف سوى الهمزة أو السكون وقع بعد حرف المد فيكون هذا المد مدا طبيعيا. نعم. Kemudian di dalam bait selanjutnya disebutkan bahwa penyebab dari mad far'i yaitu hamzah atau sukun. Maka kemudian ketika tidak ada setelah huruf mad ini tidak ada hal lain selain hamzah dan sukun, maka namanya adalah fatobi'iyya yakun, maka dia namanya adalah mad tabi'i. Dari sini kita mengetahui penyebab dari mad far'i yaitu hamzah dan sukun. Maka sekali lagi, kalaupun misalnya setelah mad tabi'i datang kecuali hamzah dan sukun, artinya setelah mad tabi'i, setelah mad waw alif dan iya tidak ada huruf hamzah atau sukun, maka seluruhnya dia kembali kepada asalnya, hanya mad tabi'i saja, itu dua harakat nafsyah. نعم. مقدار مده حركتين. مثال قا ما مو. نعم، يمد بمقدار حركتين. Maka kemudian hadirin rahimahullah, dari mad tabi'i ini kita mengetahui bahwa mad tabi'i dibacanya dengan dua harokat saja. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh tadi, qa, ma, dan mu. Nah, نعم. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. القسم الآخر من أقسام المد هو المد الفرعي، وهو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون. يتوقف على سبب من همز أو سكون، إما أن يكون بسبب همزة أو سكون. نعم. dan kemudian hadirin rahimahullah kembali ditegaskan di dalam bait selanjutnya, wal akhiru far'iyun mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Di sini disebutkan penegasan kembali di bait selanjutnya bahwa pembagian kedua setelah mad asli adalah mad far'i. Mad far'i mauqufun ala sabab, yaitu sebuah mad yang kemudian mauquf, yang tergantung atau bersandar kepada penyebab. Penyebab yang disebutkan adalah hamzah atau sukun hamzah. نعم. مسجلة أي مطلقة، سواء كان السكون أصليا كالمد اللازم أو عارض كالمد العرض للسكون. ويعرف المد الفرعي بأنه ما تقوم ذات الحرف بدونه، ويتوقف على سبب من أسباب المد كالهمزة أو السكون. نعم. Musjala di sini maksudnya adalah mutlaqah. Musjala di sini adalah maksudnya mutlaqah. Maksudnya adalah mutlak, bahwa penyebab dari mad far'i adalah sukun, walaupun sukun itu sukun asli atau sukun arid atau sukun yang palsu. Sekali lagi, walaupun kemudian sukun itu sukun asli atau sukun palsu seperti di dalam mad arid li sukun. Maka kemudian di sini disebutkan tentang penguatan bahwa penyebab dari mad far'i itu adalah mutlaknya hamzah dan sukun, walaupun sukunnya dalam keadaan bukan asli. Namsyah. نعم. حروفه ثلاثة فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها. إن حروف المد ثلاثة فاعرفها واحفظها، وهي موجودة في لفظ واي، الألف والواو والياء، وجمعت هذه الحروف في كلمة نوحيها. نوحيها. نعم. Dan kemudian huruf wuhu thalathatun fa'iha, maksudnya adalah hurufnya ada 3 fa'iha, maka hafalkanlah. Di dalam bait disebutkan maka hafalkan 3 huruf ini min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Dalam sebuah lafaz yaitu wayin, yaitu wai, wawu alif ya, wa hiya fi nuhiha. Atau kita mengambilnya dari Al-Qur'an, ada kalimat nuhiha di dalam Al-Qur'an. Inilah
tiga contoh atau huruf kata yang mengandung di dalamnya adalah huruf-huruf mad yang tiga. نعم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. هنا يبين الناظم شروط حروف الألف والواو والياء حتى تكون حروف مد. فالياء تكون حرف مد إذا سبقها مكسور مثل قيل، والواو يكون حرف مد إذا سبقه مضموم مثل يقول، والألف تكون حرف مد إذا سبقها مفتوح مثل قال. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, di sini dijelaskan tentang penyebab sebuah huruf mad dikategorikan huruf mad, yaitu ketika sabaqatha didahului oleh harokat yang tertentu yang sejenis dengan huruf itu sendiri, yaitu misalnya tadi menyebutkan Syekh ya sabaqatha didahului oleh kasrah, dan kemudian waw di sabaqatha dhammah didahului oleh dhammah, dan kemudian alif didahului oleh fathah. Nah, Syekh. نعم. واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أي واللين من الحروف الثلاثة المتقدمة يكون في الياء والواو الساكنتين إن سبقهما مفتوح. الواو والياء الساكنتين إن سبقهما مفتوح مثل بيت وقريش. نعم. وخوف. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya adalah berkaitan dengan tentang lin. Adapun lin, hadirin rahimahullah, disebutkan di dalam matan sabaqatha adalah dua huruf yang didahului oleh fathah, yaitu ketika iya dan kemudian waw didahului oleh fathah, maka dinamakan dengan lin. Nah, Syekh. نعم. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. أي إن للمد يقصد هنا المد الفرعي ثلاثة أحكام دائما. المد الفرعي له ثلاثة أحكام وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد بكلمة وذا بمتصل يعد. الآن نأتي إلى أحكام المد الفرعي. نعم. المد الواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، أي إن الحكم الأول من أحكام المد الفرعي الوجوب، ويكون إذا جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة ويسمى المد المتصل لاتصال حرف المد بسببه أي الهمزة، لأنه يتصل بالهمزة في كلمة واحدة. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, di dalam ahkamul mad ma'al hamzah, di sini lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya wujubu wal jawazu wal luzum. Bahwa lil maddi di sini maksudnya adalah mad far'i, bahwa untuk mad far'i ini selalu saja, maksudnya selalu, tidak ada lebih, ada tiga hukum saja, satu tadum, maksudnya tidak lebih dari tiga. Wahya wujubu wa jawazu wa luzum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah jawaz, jaiz, yang ketiga adalah luzum, lazim. Dan kemudian wal wajibu in ja'am hamzun ba'da mad, itu ketika huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, maka fikil matin wada bi muttasil yu'ad, maka ketika itu dinamakan dengan muttasil. Maksudnya muttasil adalah dikarenakan bersentuhannya huruf mad tersebut di dalam satu kata dengan hamzah yang menjadi penyebab mad tersebut dipanjangkan. Maka dikarenakan dia muttasil atau bersentuhan, maka dinamakan dengan wujub muttasil. Jadi mad jaiz, mad wajib muttasil. نعم. ومقدار مده في رواية حفص عن عاصم 4 أو 5 حركات إذا لم تكن الهمزة متطرفة، ولكن إذا كانت متطرفة ووقفنا عليها فإن المد يجوز 4 أو 5 أو 6 حركات. نعم. Maka kemudian hadirin rahimahullah, di dalam riwayat Hafiz an Asim, kita berbicara tentang Hafiz an Asim. Di dalam riwayat Hafiz an Asim, maka ketika berbicara tentang mad wajib ini, maka dibacanya hanya dengan 4 atau 5 harokat saja. Kecuali dia dalam keadaan mutatorrifah. Maksud dari mutatorrifah adalah ada di ujung pembacaan atau ada di ujung ayat.
Adapun ketika dia dalam keadaan mutatorifah atau dalam keadaan di ujung ayat, maka dia menjadi bisa dibaca 4, 5, atau 6. Di dalam, sekali lagi, di dalam riwayat Hafiz an Asim, maka bisa dibaca 4, 5, atau 6. Kalau mutatorifah, kalau ada di dalam ujung pembacaan Amsyah. وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. الحكم الثاني من أحكام المد الفرعي الجواز، ويجوز مده وقصره، ويكون إذا جاء حروف المد في آخر الكلمة، إذا جاء أحد حروف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها، ويسمى المنفصل لانفصال حرف المد عن سببه، ينفصل عن الهمزة. نعم. Nah, kemudian selanjutnya adalah mad munfasil. Di sini disebutkan bahwa mad munfasil ini adalah sebuah mad yang mempunyai jaiz, pembacaannya boleh memilih. Bisa dipanjangkan sampai 6 dan juga 2. Di sini kemudian dinamakan munfasil dikarenakan dia berada di ujung sebuah kata dan kemudian bertemu di kata yang lain. Maksudnya hamzah dengan madnya terpisah. Hamzah dengan madnya terpisah. Maka dinamakan dengan infisal atau munfasil. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. نعم. وقد يكون هذا الانفصال حقيقة مثل قالوا آمنا، وقد يكون حكما، وذلك بأن يكون حرف المد محذوف في رسم المصحف ثابت لفظا ولكنه محذوف، مثل يا أيها الذين آمنوا. هذا يعني كأنها كلمة واحدة، يا أيها كأنها كلمة واحدة ولكنها كلمتين. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, munfasilnya kadang-kadang hakiki dan kadang-kadang dia adalah sebuah munfasil secara hukmi. Adapun yang dinamakan dengan munfasil hakiki adalah ketika kita melihat di dalam contoh qalu amanna. Ini adalah sebuah kalimat yang secara hakiki terpisah. Kenapa? Karena kalimat madnya atau kata madnya terpisah dengan hamzah yang ada di depannya. Tetapi kadang-kadang mad ini juga terjadi ketika dalam keadaan infisalu hukmi. Dia terpisahnya secara hukum saja, bukan secara penulisan. Kenapa? Karena secara penulisan dia mahdzuf, dihilangkan jedaknya atau dihilangkan spasinya. Seperti dalam kalimat ya ayyuhalladzina. Ya dengan ayyuha adalah dua kata. Ya dengan ayyuha adalah dua kata. Ya dengan ayyuha adalah dua kata. Secara hukum dia adalah mad munfasil, maka dibacanya dengan pilihan tadi, dengan pilihan jaiz munfasil. Tetapi secara penulisan kita mengetahui di dalam penulisan Al-Qur'an ya ayyuha ini adalah sebuah penulisan yang tidak terpisah. Maka dia dinamakan dengan hukmi. نعم. ويمد المنفصل في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات. نعم. Dan kemudian dari riwayat Hafiz an Asim, dari Hafiz an Asim an Tariqi Syatibiyah, dari jalan tariknya Syatibiyah, maka mad munfasil ini dibaca dengan 4 atau 5 harakat. نعم. ويأخذ نفس حكم المد المنفصل مد الصلة الكبرى، مد الصلة الكبرى، ويكون هذا المد عند الوصل إذا وقعت هاء الكناية المضمومة أو المكسورة بين متحركين، على أن يكون المتحرك الثاني همزة، مثل ما له أخلده، يأخذ نفس حكم المد المنفصل. نعم. Kemudian yang selanjutnya, hadirin rahimahullah, dikategorikan atau dikelompokkan dengan kelompok yang sama adalah mad silah kubra. Dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu ke dalam mad jaiz munfasil adalah mad silah kubra. Ketika kita mengetahui ada sebuah domir atau kata ganti laki-laki yang kemudian berada di ujung dihimpit oleh dua huruf yang berharokat, dan huruf di depannya adalah hamzah. Maka dia dinamakan, dikategorikan, walaupun namanya adalah mad silah kubra, tapi dia dikategorikan kepada mad jaiz munfasil. نعم. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعينه.
أي مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر. المد العارض للسكون، المد العارض للسكون وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، بسبب الوقف، يعني ينشأ هذا المد بسبب الوقف. تعلمون، نستعين، وهذا يمد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. نعم. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah kepada mad arid li sukun. Mad arid li sukun dinamakan dengan mad arid atau mad yang baru arid palsu li sukun dikarenakan sukunnya bukan sukun asli, tapi dikarenakan pembacaan atau berakhirnya sebuah ayat atau sebuah pembacaan. Maka dia disukunkan di akhir pembacaan, maka diperbolehkan untuk membacanya dengan 2, 4 atau 6 harokat. نعم. ويأخذ نفس حكم المد العارض للسكون مد اللين. مد اللين وهو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا مثل خوف، قريش. نعم، يأخذ نفس حكم المد العارض، يمد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, dimasukkan juga ke dalam mad arid li sukun. Dimasukkan ke dalam hukum mad arid li sukun yaitu ketika madlin. Ketika madlin. Apa itu madlin? Yaitu ketika lin berada di akhir sebuah pembacaan. Ketika lin di akhir sebuah pembacaan. Maka ketika disukunkan dalam keadaan arid, dalam keadaan palsu atau tidak asli, maka dia disukunkan dan dibaca dengan cara atau dengan hukum dari mad arid li sukun, yaitu dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat. نعم. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. مد البدل هو من أنواع، يعني يلحق بالمد الطبيعي الأصلي، يلحق بالمد الأصلي، والبدل هو كل همز ممدود. أو إي. نعم. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang mad badal. Adapun mad badal hadirin rahimakumullah, dia digolongkan ke dalam mad tabi'i. Mad badal digolongkan kepada mad tabi'i. Dia dibacanya dengan 2 harakat. Adapun yang dinamakan dengan mad badal adalah seluruh hamzah yang dipanjangkan pembacaannya. Jadi ketika kita mendapatkan ada hamzah yang dibaca dipanjangkan, maka dinamakan dengan mad badal. نعم. وسمي بالبدل لأن العرب في زمن النبوة لم يكونوا ينطقون همزتين متتاليتين ثانيهما ساكنة، لا يقولون أ أو إ. فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فبدلا من قولهم أأمنوا قالوا آمنوا، أؤتوا قالوا أوتوا، إئمانا قالوا إيمانا. لأجل ذلك سمي بدلا، لأن أصل سببه في علم الصرف هو أن الهمزة الساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. نعم. Kenapa dinamakan badal? Dikarenakan orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan 2 hamzah secara berurutan. Dalam keadaan yang kedua adalah sukun. Jadi orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan 2 hamzah dalam keadaan sukun, maka kemudian dihilangkan. Alih-alih membaca a'manu menjadi amanu. Alih-alih membaca u'tiu menjadi utu. Alih-alih membaca i'mana menjadi imana. Inilah kemudian kenapa dinamakan badal. Karena dia menggantikan sebuah kata yang dihilangkan, yaitu hamzah yang seharusnya ada dihilangkan, kemudian min jinsi disesuaikan dengan jenis dari harokat yang ada sebelumnya. نعم. ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طول. الحكم الثالث من أحكام المد الفرعي اللزوم، ويكون إذا جاء السكون أصليا بعد حرف المد وصلا ووقفا. وقوله طول أي طوله طول مده لزوما بمقدار 6 حركات. 6 حركات. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah selanjutnya adalah mad lazim. Mad lazim adalah mad yang kemudian bertemu dengan sukun.
bertemu dengan sukun dan kemudian dia dipanjangkan dengan sit harakat, dipanjangkan dengan sit atau 6 harakat. Nah, Syekh. نعم. طيب نأتي الآن إلى الحديث عن المد اللازم. أقسام لازم لديهم 4، تلك كلمي وحرفي معه. قلنا المد اللازم هو أن يأتي حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا وصلا ووقفا. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, kita masuk ke dalam pembahasan lanjutan tentang mad lazim. Di sini disebutkan bahwa mad lazim terbagi menjadi 4, yaitu kilmiyun wa harfiyun ma'ah, yaitu kilmi, itu kalimi dan harfi. Dan kemudian di dalam sukun yang waslan atau waqfan, dalam keadaan sukunnya sukun, dalam keadaan wasal dan waqaf. Naam, Syekh. نعم. كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. نأتي هنا إلى أقسام المد اللازم. قلنا عندنا الكلمي والحرفي. الكلمي فيه مخفف وفيه مثقل. المخفف مثل الآن. المثقل مثل الصاخة. والحرف عندنا مخفف ومثقل. مخفف مثل حاميم، ومثقل طاسيم. نعم، هذه أقسام المد اللازم: الكلمي والحرفي المخفف والمثقل، ومقداره 6 حركات. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, masuk dalam aqsamul lazim. Di dalam aqsamul lazim kita mendapatkan harfi dan musaqqal. Kedua-duanya, maksudnya kedua-duanya adalah kalimi dan harfi, dua-duanya ada yang mukhaffaf dan musaqqal. Sehingga terbagi menjadi 4, dikarenakan kalimi ada 2, yaitu musaqqal dan mukhaffaf, dan juga harfi ada 2, yaitu musaqqal dan mukhaffaf. Sehingga kemudian dua-duanya dijumlahkan menjadi 4. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh dalam kalimi, tadi dicontohkan al-an, ini adalah mukhaffaf. Yang kemudian as-sakhah, ini adalah musaqqal di dalam kilmi. Dan kemudian tadi beliau mencontohkan yang harfi. Yang mencontohkan yang harfi, yaitu haraf, yaitu yang ada di awal-awal sebuah kata. Yang tadi seperti dicontohkan oleh Syekh, yang mukhaffaf dan yang musaqqal. نعم. الآن نأتي إلى الحروف المقطعة. الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. هنا قال: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. نأتي الآن إلى تفصيل هذه الأبيات. الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور هي 29 سورة في القرآن الكريم ابتدأ الله عز وجل بها بالحروف المقطعة، والله عز وجل أعلم بمعناها، ونحن نؤمن بها. Nah, baik hadirin rahimahullah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Disebutkan di sini fi fawatihis suwar. Maksud fawatihis suwar adalah pembukaan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan dinamakan dengan fawatihis suwar ini di dalam pembacaan surat-surat yang disampaikan oleh Syekh, jumlahnya ada 29 surat yang kemudian diawali dengan huruf-huruf yang muqatta'ah. Huruf-huruf yang muqatta'ah ini yang wajib kita imani, walaupun kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui makna-maknanya. Dan disebutkan di sini bahwa fawatihis suwar tadi
adalah huruf-huruf yang disebutkan harful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terputus-putus di dalam awal-awal Fatihis Suwar, terkumpul di dalam 29 surat yang tadi harus kita imani, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui maknanya. Naam Syekh. قلنا يجمع الفواتح 14 كلمة صله سحيرا من قطعك. الحروف المقطعة في القرآن هي 14 حرفا يجمعها صله سحيرا من قطعك أو نص حكيم له سر قاطع. فتنقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى 4 مجموعات. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa huruf-huruf yang muqatta'ah di dalam Al-Quran ini terdiri dari 14 huruf. Silhu suhairon man qata'a tashtahar. Atau tadi beliau menyebutkan kalimat lainnya. Dan di sini disebutkan di dalam matan adalah silhu suhairon man qata'a tashtahar. Ini adalah huruf-huruf yang kemudian Fatihis Suwar yang jumlahnya ada 14. Dari 14 huruf ini terkategorikan menjadi 4 jenis dari 14 huruf-huruf muqatta'ah ini terkategorikan menjadi 4 jenis. نعم، إذا تنقسم إلى 4 مجموعات. أولا الألف هذه لا مد فيها لعدم وجود حرف مد. نقول ألف وسطها ليس حرف مد، حرف لام، فليس فيها مد. نعم. Yang pertama adalah kategori yang pertama yang disebutkan tadi ada 4 kategori. Yang pertama adalah huruf alif. Adapun huruf alif, hadirin rahimakumullah, dia tidak mempunyai mad. Dia tidak mempunyai mad. Kenapa tidak mempunyai mad? Karena tidak ada huruf mad di dalam alif. Di tengah-tengahnya adalah harful lam, yang di dalamnya tidak ada huruf mad. Maka alif ini adalah sebuah huruf dari harful muqatta'ah yang tidak dipanjangkan atau tidak dimadkan. نعم. المجموعة الثانية هي حي طهر، ينطق كل منها على حرفين، ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار حركتين. نقول حا يا طا ها را، وهذه غير مهموزة، هذه في القرآن غير مهموزة. نعم. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, kita masuk ke dalam kategori kedua, yaitu kalimat hayyun tahur. Nah, yang kedua adalah kalimat hayyun tahur. Di dalam kalimat ini, di dalam huruf-huruf hayyun tahur, ha, ya, to, ha, dan ro, dia terdiri dari 2 huruf yang bergabung. Dia terdiri dari 2 huruf yang bergabung dan dibaca dengan 2 harokat saja. Yang dibaca dengan 2 harokat saja. Naam, Syekh. نعم. والمجموعة الثالثة 7 أحرف ينطق كل منها سنقص لكم ينطق كل منها على 3 أحرف. أوسطها حرف مد يمد بمقدار 6 حركات مدا لازما. سين نون قاف صاد وهكذا. نعم، سنقص لكم 7 أحرف، يعني كل منها ينطق على 3 أحرف. أوسطها حرف مد يمد بمقدار 6 حركات مدا لازما. نعم. Kategori ketiga adalah sanaqussul lakum. Kategori ketiga adalah sanaqussul lakum. Dari huruf-huruf sanaqussul lakum yang jumlahnya ada 7 ini, maka kita mengetahui bahwa huruf tersebut terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau kita menuliskan huruf sin itu terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, ya, dan nun, yang terdiri dari di tengah-tengahnya ada huruf mad. Di tengah-tengahnya ada huruf mad. Maka dia adalah huruf mad yang kemudian dipanjangkan dengan 6 harokat. Dia terkategorikan ke dalam mad lazim. Dia terkategorikan ke dalam mad lazim. Maka sanaqussu lakum yang jumlahnya 7 huruf tadi dibaca dengan 6 harokat seperti dicontohkan oleh Syekh. نعم. والمجموعة الرابعة حرف واحد وهو حرف العين، ينطق على 3 أحرف. أوسطها حرف لين يمد بمقدار 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية. نعم. ويلحق بمد اللين، وذلك في قوله تعالى كاف
ها يا عين صاد. وكذلك في حاميم عين سين قاف. نعم، هذه العين إما أن تمدها 4 أو 6 حركات. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, kategori keempat adalah harfulin di dalam ain. Jadi ain ini terkategorikan ke dalam madlin, sehingga dia dibaca 4 atau 6 harokat, sehingga dia dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Dikategorikan seperti halnya lin di dalam pembacaan. Maka kenapa demikian? Karena dia dalam posisi lin, itu di tengah-tengahnya ain, di tengah-tengahnya iya, dan sebelumnya ada fathah. Dia dikategorikan dengan 4 atau 6 harokat seperti di dalam pembacaan surat Maryam tadi di awal. Nah, Syekh. نعم، إذن عندنا قلنا أن الحروف المقطعة في القرآن الكريم 14 حرفا يجمعها نص حكيم قطعا له سر، قطعا له سر، أو صله سحيرا من قطعك. هذه 14 حرفا تنقسم من حيث المد الذي فيها إلى 4 مجموعات. قلنا الألف وحي طهر وسنقص لكم والعين. الألف لا مد فيها، حي طهر مد طبيعي، سنقص لكم مد لازم 6 حركات، العين تمد إما 4 أو 6 حركات. نعم. Lalu kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah jumlahnya ada 14. Kemudian dari huruf-huruf yang 14 ini terkategorikan kepada 4 jenis. Dari 4 jenis ini kita terkategorikan dari 1 alif, yang kedua adalah hayyun tahur, yang ketiga adalah sanaqussu lakum, dan yang keempat adalah itu ain yang terkategorikan kepada maddin. Nah, Syekh. نعم. بعد أن انتهينا من الكلام على أقسام المد، بقي أن أذكر مما يلحق بالمد الطبيعي. تكلمنا عن البدل، وبقي عندنا العوض، مد العوض، وهو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف، تمد مقدار حركتين. نقف مثلا عليما، نقول عليما. نعم، هكذا. Dan kemudian hadirin rahimahullah, setelah kita pembahasan tentang mad, tinggal kemudian ada sebuah hukum yang disertakan kepada mad asli. Itu tadi kita sudah membahas tentang mad badal yang disertakan kepada mad asli. Ada mad lainnya yang dimaksudkan ke dalam mad tabi'i, itu mad asli, adalah mad iwad. Dia adalah tu'rid, menggantikan dari posisi fathatain, yaitu fathatain, dua fathah yang ada di dalam akhir pembacaan, kemudian ditawid, diganti dengan 2 harokat pembacaan dikarenakan dihilangkannya tanwin di dalam akhir pembacaan. نعم، وبقي آخر شيء في المد الطبيعي مد الصلة الصغرى. الكبرى يلحق بالمنفصل والصغرى بالمد الطبيعي، وتكلمنا عنه. هو صلة هاء الضمير للمفرد للغائب المذكر، بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. إنه على رجعه، إنه على. نعم، بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نعم. Kemudian yang selanjutnya adalah mad silah sugro. Kalaulah mad silah kubro dimasukkan ke dalam kategori mad lazim, maka mad silah sugro dimasukkan ke dalam kategori mad tabi'i. Dia adalah sebuah mad yang tadi disebutkan di awal bahwa sebuah hukum domir atau hukum dari kata ganti orang tunggal ketiga atau orang tunggal ketiga atau laki-laki tunggal ketiga, dan kemudian terletak di antara 2 huruf yang berharokat, Maka ketika dibacanya, ketika dalam keadaan domah, dia didomahkan kemudian disertakan waw, sehingga dibacanya 2 harokat. Kalaulah kemudian dikasrohkan, maka dia dibacanya dengan kasroh
dengan dipanjangkan 2 harokat. Jika dengan syarat terhimpit oleh 2 huruf yang berharokat. Nah, Syekh. نعم، إذن أقسام المد قلنا أصلي وفرعي. الأصلي يلحق به البدل والعوض والصلة الصغرى، البدل والعوض والصلة الصغرى. والفرعي الذي يمد أكثر من حركتين، إما أن يكون سبب هذه الزيادة مجيء همزة أو سكون، ما كان سببه همز المتصل والمنفصل ويلحق به الصلة الصغرى، وما كان سببه سكون اللازم والعارض للسكون واللين. نعم. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, kita bisa memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa pembagian tentang mad ada dari mad asli dan mad far'i. Adapun yang kemudian disandarkan atau disertakan kepada mad asli, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah sughra. Dan kemudian ke dalam far'i ada penyebabnya 2, yaitu hamzah, yang kedua sukun. Yang kemudian kita mengetahuinya dari sini juga dimasukkan ke dalam mad silah kubra, yang dimasukkan ke dalam mad lazim tadi. Kemudian juga disertakan mad arid disukun dan mad lin. نعم، والمد اللازم قلنا أنه يقسم إلى كلمي وحرفي، يقسم إلى كلمي الحرفي أو حرفي. الكلمي هو ما كان في كلمة الذي يكون في الكلمات، والحرفي ما يكون في الأحرف. نعم، الكلمي يقسم إلى مخفف ومثقل، والحرفي يقسم إلى مخفف ومثقل، كلاهما مثقل إن أدغما. كلا المدين اللازمين الكلمي والحرفي يكون مثقل إن أدغم الحرف الساكن الواقع بعد حرف المد فيما بعده. نعم. Baik, dalam kalimat, dalam pembahasan mad lazim tadi dibagi menjadi 2, yaitu kilmi dan harfi. Adapun kilmi adalah sebuah mad yang masuk ke dalam sebuah kalimat atau gabungan dari kata-kata. Adapun harfi, dia adalah hukum mad yang masuk ke dalam huruf-huruf muqatta'ah yang tadi disebutkan. Dan keduanya terbagi menjadi mukhaffaf dan mutsaqqal. Dan disebutkan di sini adalah mutsaqqal itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada yudgham, ada diidghamkan. Dan disebut mutsaqqal atau berat karena di dalamnya ada idgham, ada idghamnya. Maka kemudian di sini disebutkan juga bahwa mukhaffaf dan mutsaqqal ini terbagi di dalam kilimi dan harfi, sehingga terdiri dari 4 cabang dari mad lazim ini. نعم شيخ. نعم، الآن سنقرأ إن شاء الله الأبيات التي أخذناها اليوم، والمرة القادمة نختم إن شاء الله، نقرأ الخاتمة وأقرأ على الطلاب وأجيزهم، يسمعون مني وأجيزهم إن شاء الله. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, di akhir pertemuan hari ini beliau akan membacakan matan, dan kemudian nanti salah seorang atau 2 orang dari antum membaca matan. Dan di pertemuan ke depan adalah pertemuan terakhir, hadirin rahimakumullah. Pertemuan ke depan adalah pertemuan terakhir, dan setelah itu maka kemudian beliau akan memberikan ijazah bagi yang kemudian nanti berhak untuk mendapatkan ijazah di pertemuan terakhir nanti. نعم. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام 3 تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم،
فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح ال14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. نعم، من يقرأ؟ Baik, hadirin rahimakumullah, beliau mengajak satu atau dua orang untuk membaca dari matan yang beliau sampaikan tadi. Silakan yang berkenan untuk mengacungkan tangan. Ada yang berkenan mengacungkan tangan, silakan. Ada yang berkenan membaca Muhammad sampai akhir pembahasan, silakan. Silakan acungkan tangan yang berkenan. Sambil menunggu yang akan mengacungkan tangan, hadirin rahimakumullah, disampaikan kembali bahwa bagi yang ingin mendapatkan sanad dari Syekh, dipersilakan untuk menghafal matan dari awal hingga akhir. Jadi untuk mendapatkan sanad, dipersilakan untuk menghafal matan dari awal sampai akhir. Ya Syekh, hunaka soal ya Syekh. تفضل. Nah, ما الفرق بين المثقل والمخفف يا شيخ؟ ولماذا يسمى مثقل والمخفف؟ نعم، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. طيب، دقيقة. كلا المدين اللازمين الكلمة والحرف يكون مثقلا إن أدغم الحرف الساكن الواقع بعد حرف المد فيما بعده مثل الحاقة. نعم، هذا مدغم فيما بعده. نعم، هذا المثقل. والمخفف إذا لم يدغم الحرف الساكن الواقع بعد حرف المد فيما بعده فهو مخفف مثل الآن. نعم. وكذلك في الحرف مثل ألف لام ميم، هذا المثقل. نعم. أما المخفف مثل قاف. نعم. Nah, hadirin rahimakumullah, perbedaan antara mukhaffaf dan mutsaqqal seperti yang ditanyakan oleh penanya cuma di dalam idgham, hanya di dalam idgham. Jadi kalau ada idgham di dalam pembacaan mad lazim maka dinamakan dengan mutsaqqal. Ketika pembacaannya tidak ada idgham, maka dia dinamakan dengan mukhaffaf. Beliau mencontohkan di dalam kilmi al-haqqah
Al-Haqqah. Al-Haqqah di dalamnya ada idgham, ada penekanan, ada idgham. Dan ketika tidak ada idgham, maka dia dinamakan dengan mukhaffaf. Demikian pula di dalam harfi. Di dalam harfi, kalau misalnya pembacaan harfinya ada idghamnya, ada syaddahnya, maka dia dinamakan dengan musaqqal. Ketika tidak ada syaddahnya atau tidak ada idghamnya, tidak ada tasydidnya, maka dia dinamakan dengan mukhaffaf. Begitu. Jadi perbedaan antara mukhaffaf dan musaqqal terletak di dalam ada atau tidaknya idgham di dalam pembacaan tersebut. Nah, silahkan Akhi Aldi untuk membaca dari Aqsamul Mad. سمي مثقلا لثقل النطق به لأن الحرف الذي بعد حرف المد حرف مشدد. نعم. ومخفف سمي مخفف لخفة النطق به لأنه يخلو من الشدة. نعم. Adapun dinamakan dengan musaqqal, kenapa dinamakan musaqqal? Karena beratnya pengucapan disebabkan ada penekanan, yaitu syaddah di dalam kata tersebut. Sehingga dia berat pengucapannya. Adapun mukhaffaf dinamakan mukhaffaf karena lidah kita mudah mengucapkannya dikarenakan tidak adanya tasydid di dalam huruf tersebut. Sehingga karena mudahnya lidah kita mengucapkannya, maka dinamakan dengan mukhaffaf. Nah, Syekh. Nah, tafadhalu, man yaqra? Silakan Aldi. Akhi Aldi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul maddi wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wasami awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddi fa-tabi'iyya yakun wal akharu al-far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wawin wa hiya fi nuhiha lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Naam. wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syaratun wa fathun qabla alifin yultazam qabla alfin yultazam wal lainu min hal ya wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Khalas Syekh. نعم حسبك جزاك الله خيرا. من يكمل؟ من يكمل؟ من يقرأ أيضا؟ طيب أستاذ أبو عزيزة. Afwan. Agak mic, afwan. Baik, yang lain ada yang siap membaca? Silakan. Melanjutkan. Ahkamul maddi ma'al hamzah. Ada yang siap membaca? Peserta, halo? Karena la yurid ahad an yaqra. طيب لا بأس إن شاء الله. خلاص لا بأس. نختم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. وأنا يعني أنصح الإخوة أن يحفظوا شيئا فشيئا حتى يختموا هذه المنظومة الطيبة، منظومة يعني جميلة وفيها أحكام طيبة إن شاء الله. نعم. Baik hadirin rahimakumullah, kalau tidak ada yang membaca, kita akan menutup pertemuan ini dan beliau meminta semua peserta untuk menghafalkan manzumah, menghafalkan matan-matan dari Tuhfatul Atfal ini, sesuatu yang indah insyaallah, untuk kemudian nanti di akhir menjadi sebuah kekuatan bagi antum untuk mempunyai keilmuan yang terstandarisasi untuk matan Tuhfatul Atfal ini insyaallah. Nah, insyaallah. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Syekh.